عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس، وهو عبارة عن الحلقة 61 من قائمة تطبيق اللغة الفرنسية، أي تطبيق اللغة الفرنسية على أرض الواقع. ومن أراد مشاهدة هذه الفيديوهات يمكنه الضغط على الروابط في خانة الوصف أو في خانة التعليق. إذن سنتعلم التكلم باللغة الفرنسية بسهولة، وعندما أقول التكلم باللغة الفرنسية فأنا أعني ذلك. سأبدأ الدرس على بركة الله. سنستعمل تحت سو. مثلا تريد أن تقول الكتاب تحت الطاولة، أو الابن يريد أن يقول لأمه أو لأبيه الكتاب تحت الطاولة، سيقول le livre est sous la table. الكتاب تحت الطاولة. إذن sous تعني تحت. sous تحت. إذن le livre est sous la table. الكتاب تحت الطاولة. le livre الكتاب، la table الطاولة. إذن le livre est sous la table. le livre est sous la table. أعيدوا معي الجمل. عندما أنطق الجملة أعيدوا نطقها معي لكي تحل عقدة اللسان عندكم. إذن le livre est sous la table. le livre est sous la table. مثلا سوف يعودون على الفور. مثلا على الفور tout de suite. Ils vont revenir tout de suite. Ils vont revenir tout de suite. Ils vont revenir أي سوف يعودون tout de suite على الفور. tout de suite. tout de suite على الفور أو فورا. Ils vont revenir سوف يعودون. Ils vont revenir tout de suite على الفور. Ils vont revenir tout de suite. Ils vont revenir tout de suite. إذن tout de suite تعني على الفور. يمكن أيضا أن نقول هم نفس الشيء. ce sont هم les mêmes نفس الشيء. هم نفس الشيء تعني أنهم نفس الشيء، يعني لديهم نفس المشكل الذي هو لدينا، أو يلعبون كرة كما نلعبها نحن، أي هم نفس الشيء. ce sont les mêmes. ce sont les mêmes. ce sont أي هم على نفس الشكل أو هم نفس الشيء. ce sont les mêmes. إذا أردنا أن نقول أنهم مشغولون جدا، أنهم مشغولون جدا. ils sont très occupés. occupés مشغولون. très جدا. ils sont إنهم أو هم. ils sont إنهم أو هم. إذن ils sont très occupés. ils sont très occupés. يمكنكم أن تعيدوا معي الجملة. ils sont très occupés. ils sont très occupés. ils sont très occupés أي إنهم مشغولون جدا. très جدا. occupés مشغولون. وإذا أردنا أن نقول مثلا هذا لا يعمل، ça ne marche pas. مثلا حاسوب لا يعمل أو آلام مثلا. إذن ça ne marche pas هذا لا يعمل. ça ne marche pas. ça هذا ne pas أي لا marche يعمل. marche يعمل. إذن ça ne marche pas هذا لا يعمل. ça ne marche pas. ça ne marche pas. وإذا أردت أن تصلحه وكان صعب الإصلاح ستقول c'est très difficile. c'est très difficile. إنه صعب جدا. c'est très difficile.
c'est très difficile. إنه صعب جدا. difficile صعب جدا, c'est très difficile. إنه صعب جدا. أو c'est très important, c'est très important, c'est très important. نقرأها, c'est très important, c'est très important. أي إنه مهم جدا. إنه صعب جدا, c'est très difficile. إنه مهم جدا, c'est très important. C'est très important. أي c'est très important. إنه مهم جدا, c'est très important. أعيد معي ذكر الجمل. أعيد معي نطق الجمل. essayez-le أو essayez-la. نقول essayez-le أو essayez-la, أي جربه أو جربها. essayez-le أو essayez-la. مثلا في المكتب تريد أن تعرف هل السكرتيرة أو ابنك مثلا في المنزل تريد أن تعرفه هل يعرف كتابة شيء مثلا أو عمل شيء, فأنت تجربه. وستقول لك مثلا الزوجة essayez-le, وإذا كانت ابنتك ستقول لك essayez-la. وأيضا السكرتيرة سيقول لك المدير مثلا essayez-la يعني جربها, أو آلة مثلا إذا كانت تعلم جربها essayez-le أو essayez-la. يمكن أن تقول أيضا جيد جدا, شكرا, أي très bien, merci, très bien, merci, جيد جدا, شكرا. très bien, merci, جيد جدا, شكرا. très جدا, bien جيد, merci شكرا. très bien, merci très bien, merci جيد جدا, شكرا. nous l'aimons beaucoup. nous l'aimons beaucoup. nous l'aimons نحن نحبه. beaucoup كثيرا. nous l'aimons beaucoup, نحن نحبه كثيرا. nous l'aimons نحن نحبه. beaucoup كثيرا. beaucoup كثيرا. nous l'aimons beaucoup. nous l'aimons beaucoup. يمكن أن تقول أيضا نعم صحيح, نحن نحبه كثيرا. ستقول oui vraiment, nous l'aimons beaucoup. oui vraiment, nous l'aimons beaucoup. oui vraiment, نعم صحيح. oui vraiment, نعم صحيح. nous l'aimons beaucoup, نحبه كثيرا. oui تعني نعم, vraiment صحيح أو حقا. vraiment صحيح أو حقا. oui vraiment نعم صحيح أو نعم حقا. إذا أردت أن تقول أنت جميل أو مثلا أنت جميلة تقول tu es belle, tu es belle, أنت جميلة, أو tu es jolie, أنت جميلة. أو إذا أردت أن تتكلم مع مذكر تقول له tu es beau, tu es beau, أنت جميل, tu es beau, أنت جميل. tu es très sympa, tu es très sympa, tu es très sympa. أنت ظريف جدا, tu es très sympa, أنت ظريف جدا. tu es très sympa, tu es très sympa. tu es très sympa. tu es أنت très جدا, sympa ظريف. tu es très intelligent, tu es très intelligent. tu es أنت très جدا intelligent ذكي. أنت ذكي جدا. tu es très intelligent, أنت ذكي جدا. tu es très intelligent, tu es très intelligent. tu es très intelligent. وكلا النطقين سواء قلنا très intelligent أو très intelligent فهما صحيحين, ولكن نحن نقول tu es très intelligent. إذا كنا نقرأ كلمة نقول tu es très
intelligent. فنحن ننطق intelligent très لوحدها. وإذا أردنا أن نقول الجملة فنقول tu es très intelligent. Tu es très intelligent. أنت ذكي جدا. مثلا أعمالك كلها هنا. أنت ذكي جدا. أعمالك كلها هنا. Vos affaires sont toutes là. Vos affaires sont toutes là. Vos affaires أعمالك sont toutes là. كلها هناك. لا هناك وليس هنا. Ici إذا قلنا vos affaires sont toutes ici إذن أعمالك كلها هنا. Vos affaires sont toutes ici. وإذا قلنا vos affaires sont toutes là أعمالك كلها هناك. À mon avis حسب رأيي. إذن أقول له vos affaires sont toutes là à mon avis. Vos affaires sont toutes là à mon avis. أي حسب رأيي أعمالك كلها هناك. Tu es très intelligent. Vos affaires toutes là à mon avis. C'est du moins mon opinion. C'est du moins mon opinion. C'est du moins mon opinion. C'est du moins على الأقل. C'est du moins. C'est du moins أي على الأقل. Mon avis هذا رأيي. Mon opinion أيضا رأيي. Opinion. Opinion. Mon opinion أي فكرتي. فكرتي أو رأيي أيضا. C'est du moins mon opinion. C'est du moins mon opinion. على الأقل هذا رأيي. D'après moi. D'après moi. وفقا لي. D'après moi. وفقا لي. D'après moi. أو à mon avis. حسب رأيي وفقا لي. C'est du moins mon opinion. على الأقل هذا رأيي. أو سنقول فيما يخصني. En ce qui me concerne. En ce qui me concerne. En ce qui me concerne. فيما يخصني. En ce qui me concerne. En ce qui me concerne. فيما يخصني. En ce qui me concerne. En ce qui me concerne. إذا الآن سأبدأ أو سأعطيكم بالأحرى الكلمات المهمة في هذه الجمل والكلمات التي اعتمدت عليها الجملة. إذا sous تحت. Le livre est sous la table. الكتاب تحت الطاولة. Le livre est sous la table. الكتاب تحت الطاولة. إذن تحت sous هي التي اعتمدت عليها الجملة. Le livre est sous la table. Ils vont revenir de suite. De suite. Tout de suite. على الفور. يمكنكم أن تكتبوا هذا في مذكرة أو في التعليق. Ils vont revenir de suite. سوف يعودون على الفور. Ce sont les mêmes. Les mêmes. أي نفس الشيء. Les mêmes. نفس الشيء. Ce sont les mêmes. Ils sont très occupés. Occupés. مشغولون. وإذا حذفنا اس فتصبح مشغول. Occupé مشغول. Occupé avec s مشغولون. Ils sont très occupés. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ne وبا أي هذا لا يعمل. لا ne pas تعني لا. Ne pas تعني لا. Ça ne marche pas. C'est très difficile. C'est très difficile. إنه صعب جدا. Très difficile. صعب جدا. Très جدا. C'est très important. C'est très important. إنه مهم جدا. C'est très important. Important. مهم. Important.
مهم. essayez-le. essayez-le. جربه أو جربها. essayez-la. essayez-le أو essayez-la. جيد جدا. très bien. merci. très bien. جيد جدا. très bien. merci. très bien. merci. nous l'aimons beaucoup. nous l'aimons beaucoup. beaucoup كثيرا. beaucoup كثيرا. nous l'aimons beaucoup. نحبه كثيرا. oui vraiment. نعم صحيح. oui vraiment. نعم صحيح. oui vraiment. tu es belle. أنت جميلة. tu es belle. belle beau. جميل belle جميلة. tu es très sympa. أنت ظريفة. sympa. sympa ظريفة. sympa ظريف. tu es très sympa ظريف. أنت ظريف جدا. très جدا. إذن sympa هي الكلمة المهمة هنا. intelligent ذكي. intelligent ذكية. intelligente ذكية. tu es très intelligent. أنت ذكي جدا. tu es très intelligente أي أنت ذكية جدا. vos affaires sont toutes là. sont toutes. كلها. sont toutes là. كلها لا هنا. à mon avis حسب رأيي. l'avis الرأي. l'opinion أيضا الرأي أو الفكرة. l'opinion. l'opinion c'est du moins mon opinion. c'est du moins mon opinion أي هذا على الأقل رأيي أو على الأقل هذا رأيي. d'après moi حسب رأيي أو وفقا لي أو مثلا après d'après. en ce qui me concerne. en ce qui me concerne. concerne يخص. concerne يخص. en ce qui me concerne فيما يخصني. en ce qui me concerne. en ce qui me concerne فيما يخصني. إذا مشاهدينا الكرام أشكركم كثيرا لتتبعكم لهذا الفيديو، وأقول لكم أن العديد في التعليقات يطلبون مني مشاركة الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة، وأنا أطلب منكم أن تقوموا بهذا عني، أي أن تشاركوا الفيديو عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لتعم الفائدة. وأيضا لمن التحق بنا مؤخرا فيمكنه الضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق لتعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، أو الضغط على لا لونغ فرونسيز والضغط على بلاي ليست أو القوائم، وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم، وإلى لقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.